Kod dinarskih ljudi ima sklonosti mističnome, tajanstvenome, mističnoj logici. Ona je u vezi sa njihovom intenzivnom osjećajnošću i sa fantazijom. Time oni stvaraju tajanstvena fakta i pojave i formiraju ideale. To rade i u normalnim vremenima, ali naročito u uzrujanim, ratnim. Ove primitivne mistične logike ima manje ili više kod mnogih naroda. Dinarski seljak pazi na nebeske pojave, na ptičji let, na zujanje pčela, na životinjske glasove i vjeruje da po tome može predskazati događaje. Nenačeta voda, voda koja je sjutra donijeta i nije još upotrebljavana, služi im za predskazivanja kao i za lijek. Ima ljudi koji imaju zle oči, u drugima su dobri ili zli duhovi. Najzad iz nekih noću izlazi duša iz tijela i bori se sa vjetrovima, oblacima i nepogodama. Na ljude dinarskog tipa najviše uticaja imaju vođe u čijem ponašanju ima nečega tajanstvenog ili mu oni to pripisuju. Vjeruju da se ne može biti veliki čovjek bez sposobnosti koje daju tajanstvene sile, naročito vile ili dobri duhovi. Dinarski ljudi obavijaju svoje najdublje narodne ideale kao velom, nekom sjajnom mistikom. Poznato je sa koliko su takve mistike odjenuli i ukrasili u pričama rođenje i život kraljevića Marka. Kod dinarskih ljudi se ova mistična logika naročito razvijala u doba najteže turske vladavine. Tada su raznovrsni narodni proroci imali veći uticaj no ikad. Vjerovali su da ima tajanstvenih sila koje su istovjetne sa velikom svjetskom pravdom i da će one pomoći da srpski narod postane slobodan. Za neke crkve koje su na brdu i na teško pristupačnom položaju pričaju da su uzletjele iz dolina na brdo, da ih Turci ne bi porušili. Ima primjera u istoriji gdje je narodno ponašanje bilo određeno mističnom logikom. Tako, na primjer, poslije smrti kralja Milutina, od 3 pretendenta pobjedi i uzme prijestol oslijepljeni Stevan Uroš III. Poglavito uslijed toga što se po cijeloj zemlji raznese nevjerovatan glas da je on nekim čudom najedanput progledao. Misli se da je uvijek pomalo vidio i da je to krio za života kralja Milutina, koji ga je gonio. Drugi primjer, 1584. godine nađe kosti svetog Uroša blizu grada Petrića, nedaleko od Prizrena, neki pastir kome su se ljudi s početka kao ludaku podsmijevali. Ipak, postupno obuze neko visoko osjećanje sve kosovske Srbe, obnoviše manastir i uzeše čuvati tijelo svoga posljednjeg cara. Poslije su tobožnje Uroševe kosti same pošle u manastir Jazak u Frušku goru 1705. godine.
Često su i snovi imali veliku ulogu. Pred pogibijom crnogorskih poturčenjaka sanjao je ozrenički serdar Vukota, staroga Ozru, koji je po predanju rodonačelnik plemena, i on je ljutito opominjao njega i sve Ozreniće da istrijebe poturice. Taj san ispriča serdar Vukota saplemenicima na Javi, razvije njihovu maštu kao volšebnim udarom i oduševi ih na istrebljenje poturica. Probisvijet Šćepan Mali je sticajem povoljnih i mističnih prilika uspio da ga u Crnoj Gori smatraju kao ruskog cara Petra III. I da vlada Crnom Gorom nekoliko godina. U ovu vrstu spada i to što se pred katastrofu 1813. godine po Srbiji pronio glas da sanduk, to jest čivot, svetoga kralja u manastiru Studenici škripi, hoće da se seli, znak da će Srbija propasti. Za vrijeme zajedničkih austro-ugarskih, njemačkih i bugarskih napada na Srbiju 1915. godine sretali smo seljake i seljanke visokih kopaoničkih sela koji su išli u posjetu manastiru Studenici, Nemanjinoj zadužbini iz 12. vijeka. Govorili su da idu da se mole studeničkim svecima da spase Srbiju. Na putu su našli jednu djevojku koja je sjedjela na kamenu i pitajući ih kuda idu, odgovorila im: idite u manastir jer ste se na to riješili, ali tamo nećete naći svece, svi su otišli da spasu srpsku vojsku. U vezi sa mističnom logikom je i ova osobina. Ljudi ovoga tipa imaju nečega proročkog, divinatorskog. Osjete veliko vrijeme i velike trenutke, naročito za svoj narod. Gotovo ih predskažu i za njih se pripremaju. Time se u njih unese zamah, zanijaju se, krenu i razviju ogromnu snagu, daju najveću mjeru. Ovakva se divinacija osjetila pred ustanak 1804. godine. Zeman došo, valja vojevati, kaže narodna pjesma. Isto je osjetila Srbija 1912. godine u Srpsko-turskom ratu.